बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग को मैं उन्वान दे रहा हूँ। उन्वान है बोल के लब आजाद हैं तेरे। ये कहा है इमरान खान ने अपने बेटों को। कौम को तो वो सिखाता चला रहा है, कौम को तो बोलना भी सिखा दिया और सोचना भी सिखा दिया। अब अपने बेटों को पुकार कर कह दिया है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। इमरान खान ने आज तक अपने बच्चों को कहा कि सियासत पे आपने जुबान नहीं खोलना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं मारूसी सियासत के खिलाफ हूं। यहाँ शोर मच जाएगा कि इमरान खान बरतानिया में अपने बच्चों को तैयार कर रहा है पाकिस्तानी सियासत के लिए। और इमरान खान ने कह रखा था कि मैं पाकिस्तान के अमराज में से एक कैंसर नमा मर्ज ये समझता हूं सियासी के यहाँ अपने नलायक बच्चों को मरूसियत के तौर पे, विरासत के तौर पे सरमायादार, नवाब, जगीरदार, मुतमव्वल और अशराफिया तबका ये जब टहनों और घुटनों से आरी हो जाते हैं, जब इनकी जुबान में लुकनत पैदा हो जाती है, हाथों में राशा आ जाता है, तो ये अपने बेटों को सियासत में भेज देते हैं, फिर पोतों को भी अपनी हयात मुस्तार में सियासत के अंदर फलता फूलता देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सियासत का बेड़ा गर्क होकर रह चुका है। अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। इसलिए इमरान खान ने पूरा सबक देकर अपनी औलाद को सियासत से परे रखने का उनसे वादा ले रखा। अब जबकि सूरत हाल ये बनी है, बाप बेटों की आपस में गुफ्तगू होती रही है, बच्चे इजाजत मांगते रहे हैं, वालिद 2 साल से मुसलसल मना करता चला है, लेकिन अब इमरान खान ने इजाजत दे दी है और बच्चे बोल पड़े हैं। और ये समझ लीजिए कि खड़े हुए तालाब में ये पहला पत्थर है, ये बारिश का पहला कतरा है। आप गवाह रहिएगा कि इमरान खान ने किसी सोच के तहत अपने बच्चों को पाकिस्तानी सियासत में नहीं उतारा, हालात के जबर ने उन्हें सियासत में ला खड़ा किया है। यहां मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जरूर सुनिएगा। आज के हालात के साथ साथ जो मैंने तारीख से हासिल किया, तजर्बे से हासिल किया, वो मैं आपकी नजर करता रहूं। फेल्कुस नामी शख्स, घोड़ों का ताजर, मकदूनिया में रहने वाला, घोड़े बेचने के लिए गया, एक ओलंपियास नामी लड़की उस पर आशिक हो गई, उसे ब्याह कर मकदूनिया ले आया, उसमें से सिकंदर नामी बच्चा पैदा हो गया। फेल्कुस जंगे भी करता था आसपास कबीलों के साथ, लेकिन मां मुहज्जम मुआशरे से आई थी, एथेंस से, उसने अपने बच्चे को अरस्तु उस्ताद के तौर पर रखकर दे दिया। और जब भी गुजरा करता था फेल्कुस, सिकंदर का बाप, उसके करीब से, तो उसे कहा करता था, ये क्या ख्वाजा सरा सा पैदा कर दिया है मुझ में से। और वो रोया करता था सिकंदर, और माँ उसे दिलासा दिया करती थी। यूं ही करते करते 22 वर्ष गुजर गए। ईरानी हर 2-4 साल के बाद हमला कर दिया करते थे, जिस तरह हमला किया हुआ है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी अवाम पर। ईरानी हमला कर दिया करते थे यूनान पर, फिर हमला कर दिया। फेल्कुस ने कहा अपने बेटे सिकंदर से, देख सिकंदर, सारी दुनिया लड़ती है, मरती है फौज के अंदर, और लोग मुझे ताना देते हैं कि तू है क्या, तू सिर्फ हमारे साथ चल, तू जंग में हिस्सा ना लेना। सिकंदर मान गया, वहां गया, वहां जब युद्ध पड़ा, ईरानी जीत गए, दौड़े लग गई यूनानी फौज की। वो क्यों लगी कि फेल्कुस मारा गया, जो कमांडर इन चीफ था, सिकंदर का बाप। कुछ लोगों ने सिकंदर को कहा कि सिकंदर, ये हमारी बहू बेटियों को भी ले जाएंगे, हमारे ढोर डंगर भी ले जाएंगे, तबाही मचा देंगे ईरानी, खुदा के लिए ये सर पे कमांडर वाला टोप पहन के सिर्फ घोड़े पर बैठ जाओ। सिकंदर की बात समझ में आ गई, वो घोड़े पर बैठ गया, फौजें पलटी, हमलावर हुई ईरानी फौज पर और तहस नहस करके रख दिया, गाजर मूली की तरह काट के रख दिया, और फतेहमंद होकर सिकंदर वापस आया। चूंकि सिकंदर के जीन्स के अंदर फेल्कुस का खून था, एक कमांडर का खून था, एक बहादुर का खून था, एक जरी शख्स का खून था, लिहाजा वो जीन्स उभर गए और फिर वो मुल्क फतह करता चला गया और सिकंदर आजम कहलाया। उसे हालात के जबर ने मैदान जंग में फेंका। आज हालात के जबर ने सलमान और कासिम को सियासत के मैदान में ला खड़ा किया है। ये इब्तदा है, जैसे मैंने कहा, ये पहला बारिश का कतरा है, ये पहला पत्थर है जमूद ज़दा पानियों के अंदर। मैंने संजीदा और फहमीदा दोस्तों से बात की है इंग्लैंड में, उसी बुनियाद पर ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आइंदा इंतजार कीजिए, ये दोनों बेटे आएंगे और पीटीआई के शाना बिशाना मिलकर जिद्दोजहद करेंगे अपने बाप की रिहाई के लिए और इस कौम की हकीकी आजादी के लिए। अब किसी को बक बक करने की
کوئی اجازت نہیں دے گا، نہ کسی کے پاس جواز ہوگا کہ عمران خان تو بروسی سے شروع کر دی ہے، نہیں، حالات کے جبر نے دونوں بچوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ میدان میں آئیں۔ اور یاد رکھیے، جینیٹک سائنس پہ کچھ جان لیجئے، کبھی کبھی تو یہ سوئے رہتے ہیں جینز، 400 سال سوئے رہتے ہیں یہ، اور 400 سال کے بعد کسی فرد کے اندر جا کر وہ جین جاگ جاتا ہے، اور دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ اس کا باپ کمزور، اس کا باپ ڈریل، اور یہ کہاں سے اندر پیدا ہو گیا؟ وہ جین ہوتا ہے جو پچھلا جو ریپیٹ کرتا ہے۔ تو ان کے اندر صدیوں تک سوئے نہیں، عمران خان نے انہیں کنٹرول کیا رکھا۔ اب عمران خان نے کنٹرول ختم کر دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ بول اور کر جو چاہتا ہے، اگر میں مر بھی گیا تو پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے آپ دونوں بچوں پر میرا قرض ہوگا۔ آئیے گا پھر مقابل، لائیے گا اپنی نیم ہونک اور نیم فاتر العقل اولادوں کو اس خاندانی بچوں کے سامنے۔ ناظرین کرام، آپ یاد رکھیے اور یقین کیجئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کلچر کا حصہ ہے۔ یہ جمائمہ نے اپنے بچوں کو اجازت دی ہے، اور سلام ہے اس خاتون پہ، بہت بڑی خاتون ہے وہ۔ ایک ان بچوں کے اندر عمران خان کا خون، پھر سونے پر سہاگا جمائمہ کا خون، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جمائمہ کی اجازت کے بغیر بچے میدان میں آتے۔ بلکہ میرا خیال ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے اور ادروائز بھی، کہ جمائمہ کہتی ہوگی، جمائمہ نے اجازت لی ہوگی کہ ان بچوں کو اجازت دے دے، بچے تلملا رہے ہیں، بچے گھٹن کا شکار ہو رہے ہیں، بچوں پہ نفسیاتی اثر مرتب ہو رہا ہے منفی، تو عمران خان نے اجازت دے دی ہے کہ بچوں اجازت ہے۔ اب وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ موت کی دھمکیاں دیتے ہیں، آپ یقین جانیے موت کی دھمکیاں میں نے کل بھی کہا ہے، یاد ہوگا ناظرین اکرام، آپ کو ذرا غور سے میری ویڈیو سنا کیجیے گا۔ میں نے کہا ہے کہ یہ جو سو کالڈ آئینی بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ کسی سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں، یہ ایکچولی عمران خان کو توڑنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے یہ فیصلہ آیا ہے کہ اگر ججز عمران خان کو چھوڑ بھی دے، ساری عدالتیں چھوڑ بھی دے، تو ہم پکڑیں گے، ہم کہیں گے جی یہ تو 9 میں ہی ہوا تھا، اور ہم اس کا ٹرائل کریں گے ملٹری کورٹ میں۔ عمران خان ذہنی اور روحانی طور پر اس کے لیے بھی تیار ہے۔ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ جس طرح مسجد میں داخل ہونے کے لیے نمازی اپنے جوتے باہر اتار دیتے ہیں، اس نے اپنا مادی جسم جیل سے باہر رکھ دیا ہوا ہے۔ اب جو بھی کلام ہو رہا ہے روحانی کلام ہو رہا ہے، اور روحانی معاملے اور حوالے سے وہ اتنی بلندی پہ پہنچ چکا ہے کہ اولیاء اللہ میں اس کا شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، اور کسی بینک میں اس کا کوئی پیسہ نہیں، اور پوری دنیا میں اس کی کوئی ایک اینٹ بھی جائیداد نہیں، آ جا کے ساری زندگی کی کمائی یہ گھر اس کا، وہ بھی اس نے شوکت خانم کے نام لگا دیا، میں مر جاؤں تو میرے بچوں کو نہیں ضرورت، وہ ٹھیک ہے، خود کفیل ہے، وہ یہ شوکت خانم کو دے دیجیے گا تاکہ کینسر کے نادار مریضوں کا علاج ہوتا رہے۔ اور اتنے اعلیٰ شخص کا مقابلہ کریں گے، یہ نواز شریف جو لوٹ کر کھا گیا۔ ناظرین کرام، میں کسی مخالفت کی بنا پر نہیں کہتا ہوں، ناظرین کرام کچھ چیزیں ہیں جو میں زبان پہ نہیں لاتا ہوں کہ کہیں اس میں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ میرے اندر کوئی خود نمائی کی بیماری گھر کیے ہوئے ہے۔ یہ وہ نواز شریف ہے جس نے شیخ رشید کو کہا، یہ راول پنڈی میں ہے، نمبر آپ کو دے دیتا ہوں، کہ شیخ صاحب آصف بٹ کو کہیں کہ میرے پاس آ جائے پنجاب میں۔ یہ بات ہے 89 کی، اسی وقت میں اس کا مشیر، اور آج 10 دفعہ میں وفاقی وزیر رہ چکا ہوں۔ میں اس وقت بھی اس کے پاس نہیں گیا تھا، جلا وطنی اختیار میں نے کر۔ پوچھ لیجئے نواز شریف سے، زندہ ہے، پوچھ لیجئے شیخ رشید سے، وہ زندہ ہے۔ تو میں اگر بیٹھا آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے اس لیے مخالف ہوں کہ انہوں نے غربت میں دھکیل دیا ہے اس عوام کو، پاکستانی قوم کو۔ اربوں روپیہ انہوں نے یہ موٹر ویز، یہ اوور ہیڈز، یہ سرنگیں، یہ تعمیرات، یہ گلیوں کی تعمیرات، یہ سڑکوں کا جال، خربوں روپیہ کھایا ہے انہوں نے۔ یہ پروجیکٹس کرتے ہی اس لیے ہیں کہ کچھ کام ہوگا تو کوئی گھپلا ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ایون فیلڈ، میفر فلیٹس، یہ اربوں کی جائیدادیں، یہ خربوں کے کاروبار، بھائی ان کے پاس تو 7 لاکھ روپیہ نہیں تھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ آپ کا نائب وزیر اعظم اسحاق، اور میں نے کہا ہے کہ اس کا بیچارہ قابل احترام باپ 8 آنے گھنٹے پہ سائیکلیں اپنے محلے میں کرائے پہ دیا کرتا تھا، اور دبئی کی بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک ہے یہ اسحاق ڈار۔ اور اسحاق ڈار وہ شخص ہے جس دن پہلے زندگی میں 1 کروڑ روپیہ نواز شریف نے دیکھا تھا غبن کیا ہوا،
उसे ठिकाने इसने लगाया, फिर 10 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 1 अरब, फिर 7 अरब, फिर 10 खरब। ये लुटेरे हैं, इसलिए मैं चीखता हूं। और ये जिसे वजीर आजम बनाकर हमारे सरों पे इन्होंने थोपा हुआ है, गोलगप्पे वाले के नाम टीटीज, अपने मालियों के नाम पर टीटीज, अपने ड्राइवरों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें से टीटीज, और इन्होंने सारे मुर्दा लोगों के शनाख्ती कार्ड ले बैंकों में मैनेजर्स के साथ मिलकर अकाउंट्स खुलवाकर मुर्दा लोगों के अकाउंट्स में से इन्होंने अरबों रुपया बाहर भेजा, टीटी से लगाई, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर। अगर मैं गलत हूं इस उम्र में तो फिर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आसमानी लानत हो, खुदा की लानत हो झूठ बोलने वाले की और झूठ सुनाने वाले पर। ये मुकाबला करेंगे इमरान खान जैसे मलंग, दबंग और दरवेश आदमी का। अफसोस ये है कि मायूस था मैं, मायूसी गुनाह है। किस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। जब मैं देखता था कि लोग तो वोट देते हैं पंजाब आधा पाकिस्तान है, ये फंसे हुए नवाज। अल्लाह ने करम किया, मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने महसूस किया यार कुछ इस मुल्क की बेहतरी हो सकती। मैंने नहीं ज्वाइन किया इमरान खान को मैंने उस वक्त तस्लीम किया कि ये बंदा मुल्क और कौम के हक में अल्लाह इससे कोई काम लेना चाहता है, जब सारी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ होगी सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम की बात करता है खड़े होकर एतमाद के साथ, वो पाकिस्तान का दिफा करता है एतमाद के साथ। और ये वो वक्त है, ये इसहाक डार नुमाइंदगी करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू करेगा, ये मोदी के सामने शहबाज शरीफ बात करेगा। ये तो खैर वैसे ही आपस में मिले हुए हैं, ये मोदी और ये शरीफ खानदान पग्गे तब्दील की हुई हैं एक दूसरे के साथ। इस वक्त इमरान खान की जरूरत है ताकि वो कौम की नुमाइंदगी कर सके। और इसलिए भी जरूरत है कि अगर किसी को ये वहम है भाई फौज का काम लड़ना है, बस ठीक है, फौज लड़ी है, काबिल तहसीन है, जंग नहीं हुई, रुक गए वो। क्योंकि मैं कहता चला रहा हूं, 1 साल से कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया कैसे टक्कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दूसरा रास्ता नहीं, वो तो एटमी असला चला देगा। अगर फौज की कारकर्दगी बेहतर रही है तो फौज का काम ही यही तहसीन पेश करते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये 90% अवाम जो इमरान खान को चाहती है ये कोई फौज के साथ इनके दिल और दिमाग मिल गए हैं, तो ये गलत है। अभी हम हालते जंग में हैं, जंग सिर्फ रुकी है। जैसे लड़ के फौजें थक जाती हैं तो फिर दरमियान में एक वक्फा आता है ताकि सांस ले ले, खा पी ले, नींद पूरी कर ले। ये उसी तरह का वक्फा है, जंग टली नहीं। नरेंद्र मोदी, मैंने पहले कहा है, मैं इसलिए उससे नफरत नहीं करता कि वो हिंदू है या भारतीय है, नहीं, बख्शियत है इंसान के, वो गंदा इंसान, फनेटिक है, इंतहा पसंद है। उसने इस खित्ते के अंदर एक सेकुलर करैक्टर रखने वाले मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा। हमारे साथ तो उसने क्या करना, उसने भारत का चेहरा मसक कर दिया, मुस्तकबिल तारीख कर दिया। इंतजार कीजिए, बहुत जल्द सलमान और कासिम पाकिस्तान में होंगे, ये मेरी इत्तला है। आप भी मुंतजिर रहिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। क्या कर लेंगे, उन्हें जेल में वो जाने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा, बाप इतनी अजीम शख्सियत है कि वो चाहता है, उसकी खुशी इसमें होती है कि मेरी औलाद मुझसे 50 कोस आगे और बुलंदी पे चली जाए। कासिम और सलमान अपने बाप से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। हालांकि इससे ज्यादा मजबूती का तसव्वुर जरा मुहाल सा लगता है, लेकिन होगा, क्योंकि खलील जबरान ने कहा है कि आप माजी हैं, माजी बहुत अजीम होता है, लेकिन मुस्तकबिल की अजमत को तस्लीम करना पड़ेगा आपको। मैं वक्त से पहले मुस्तकबिल की अजमत को तस्लीम कर रहा हूं, इतराफ कर रहा हूं उसका कि बच्चे आ रहे हैं, तहरीक चलेगी। कल कहा इमरान खान ने कहा कि मैंने इसलिए तब्दीली पैदा की है कि मैं चाहता हूं कि पार्टी की तंजीमें न हो, और तंजीमें न हो तहरीक के लिए, तहरीक के हवाले से, एजिटेशन के हवाले से, क्योंकि वो समझता है कि उसके मुखालिफिन कहां खड़े हैं। मैं आपको समझा देता हूं, नहीं समझाना नहीं, लफ्ज वापस लेता हूं, आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं जो मैं समझ। खौफ है इन्हें, जिस तरह जनरल चिश्ती ने कहा था जनरल ज़ियाउल हक को, जब मरी से मिलकर वापस आ रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो उसने कहा था मुर्शद, जब ज़ियाउल हक ने पूछा हाँ चिश्ती साहब क्या हाल है, उसने कहा मुर्शद कबर एक है बंदे दो हैं। दोस्त थे आपस में ना, जनरल चिश्ती और ज़ियाउल हक, कबर एक है बंदे दो हैं। यही बात फिर वली खान ने कही, यही बात हर बंदा समझता था। इन्हें अपनी कब्रें नजर आ रही हैं, इन्हें फांसी के फंदे नजर आ रहे हैं। तो मैं तो पहले कह चुका हूं, मैं बहुत सी गलीज लाशें लटकती हुई देखी है रस्सों के साथ। हालांकि इस काबिल हैं जो इस मुल्क के साथ इन्होंने किया है, इन्हें इनकी गलीज अंतड़ियों का रस्सा बनाकर उससे लटकाना चाहिए। मैंने कहा है पहले भी अपनी वीडियोस में कि मैंने कुत्तों की तरह बाहर निकली हुई मरे कुत्तों की तरह इनकी जुबानें बाहर ख्वाब में देखी हैं, और मैंने जो कहा मैंने दयानतदारी से कहा। लोग कहते हैं कि ख्वाब वही आते हैं जो बंदा सोचता है, हो सकता है यही हो, लेकिन मैंने ख्वाब देखा है। राणे सना की लाश लटकते हुए उसकी जुबान बाहर, ताज ट्रैक्टर की लाश लटकते हुए उसकी, शहबाज शरीफ की लाश लटकते हुए जुबान बाहर, ख्वाजा यूनियल की लाश लटकते हुए, मुसद्दक मल्लिक की लाश लटकते हुए। सो ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं होने जा रहा। इन्हें डर है, इन्हें खौफ है, इनकी जिंदगी का मामला है। तो ये क्या करेंगे,
اپنی زندگی بچانے کے لیے تو بندہ سارے جہان کو بھی مار دینے پہ تل جاتا ہے، تو یہ تو عمران خان ہے، لیکن یدھ بہت بڑا ہے، لڑائی بہت بڑی، یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ اپنے تمام تر ارادوں میں یہ ناکام ہوں گے، خاسر ہوں گے، نقصان میں رہیں گے، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ عمران خان بظاہر آپ کو وہ حالات دکھائی نہیں دے رہے، ابھی جو میں نے کہا 4-5 جملے میں نے کہے، اگر انہیں بھی سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ ممکن نہیں لگتا، لیکن مکرہم و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دو اپنے یقین، ناظرین کرام، یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں جس کا فرمان ہے قرآن حکیم میں، فرقان مجید میں، کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان ہم تیری رگے دل کے قریب ہے۔ آگے ہے تو جب سوچتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے تو سوچنے کیا جا رہا ہے، اسی کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں زندگی میں ان حالات سے گزرا ہوں کہ موت کے قریب نہیں، موت نے مجھے مارا نہیں، موت نے مجھے نگل لیا ہے، اور میں اس کے حلق کے نیچے جا کر، اس کے معدے کے اندر جا کر مجھے اللہ نے باہر نکالا ہے، 1 دفعہ نہیں، 4 دفعہ، 5 دفعہ۔ تو جب اوپر سے خیر ہو تو نیچے خیر ہی خیر ہو۔ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ عمران خان کو اندر رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ انہیں چاہیے کہ ڈر دور کر دے اپنا۔ عمران خان انتقام نہیں لے گا، انصاف ضرور کرے گا۔ جو صورتحال آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا اور شمار کیجئے گا کہ کتنے فیصد میں نے آپ کو وقت سے پہلے درست بتایا۔ اجازت دیجئے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔